गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 10 तारिख रविवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सबु स्नातकोत्तर पिलांकु मिलिबो छात्रवृत्ति। राज्य कैबिनेट बैठक रे शनिवार संध्यारे 17 टी प्रस्ताव को मंजूरी मिलिছে। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक अध्यक्षतार लोकसभा भवन में अनुष्ठित बैठक रे राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग 3 टी प्रस्ताव मंजूरी मिलिছে। बैठक रे राज्यर समस्त यूजी स्नातक और पीजी स्नातकोत्तर पिलांकु नुआ और छात्रवृत्ति मिलिबो बोली मध्य निष्पत्ति होइছে। पूर्वरु केवल उच्च शिक्षा विभाग अधीन यूजी पीजी पिला ए वृत्ति पाउथिले। एबे अन्य विभाग कृषि संस्कृति विभाग अधीन रे थिबा पिला मध्य पाइबे। नंबर 2 मिशन शक्ति कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को प्रोत्साहन राशि वृद्धि कले राज्य सरकार। वर्तमान राज्यर मिशन शक्ति कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ को प्रोत्साहन राशि वृद्धि करा जायछि। एने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा करी कहिसंती एहा द्वारा राज्यर 59,509 जन कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ उपकृत हेबे बोली जणा पड़िछि। सूचना अनुसार एणिकी एमबीके बैंक मित्र जीविका सहायिका मासिक 10,700 टंका पाइबे। पूर्वरु सेमाने मासिक 6,750 टंका पाउथिले। सेहीपरि वर्तमान कृषि मित्र प्राणी मित्र मासिक 6,250 टंका पाइबे बोली घोषणा करा जायछि। अक्टोबर 23 रु पिछिला भाबे कार्यकारी कराजिबो बोली कुहा जायछि। नंबर 3 लाभ योजनार शुभारंभ। शनिवार लाभ योजनार शुभारंभ करिसेंती राज्य सरकार। कंधमाल जिला बालीगुड़ा समन्वित आदिवासी उन्नयन संस्था कार्यालय रे एई योजनार शुभारंभ होइतिबा देखिबाकू मिलिছে। उपजिलापाल डॉक्टर रीना प्रधान सबुज पताका देखाई एक सचेतनता रथर शुभारंभ करिसेंती। सूचना थाउ कि लाभ अर्थात लघु वन्यजात द्रव्य क्रय योजना। लाभ लघु वन्यजात द्रव्य क्रय योजना पई राज्य सरकार 100% फंडिंग करछंती। योजना पई 100 कोटी व्यय बराद करा जायछि। एथि सहित प्रथम थर पई लघु वनजात द्रव्य उपरे राज्य सरकार एमएसपी धार्य करिवे। प्रतिवर्ष सर्वनिम्न सपोर्ट प्राइस निर्णय करा जिवो। तेबे जनजाति बहुल राज्यर 119 टी ब्लॉक रे एई योजना रे लाभ नै परिबे महिला। नंबर 4 खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप निज्जर को हत्या वीडियो आसिला सामना को। गत वर्ष जून ने खलिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को हत्या करा दैथिला। एबे हत्याकांडर वीडियो सामना को आसीछि। एई वीडियो रे आक्रमणकारी माने तांकु गुली चलाइबा परे दौड़ी पळाइथिबार नजर आसिचंती। निज्जर को हत्या को नै भारत एवं कनाडा मध्य रे संपर्क खराब होइतिला एवं एई मामला दुई देश मध्य रे विवादर कारण पालटिथिला। गुरु नानक सिख गुरुद्वार परिचालना कमिटीर तत्कालीन सभापति हरदीप सिंह निज्जर को कनाडार अज्ञात आक्रमणकारी माने गुली करी हत्या करथिले। नंबर 5 उपकूल ओडिशा रे वर्षा संभावना। आसंता 11 तारिख रु 3 दिन जाय राज्य रे दिनर तापमात्रा 4 रु 6 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइबा संभावना रहितिबा आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जायछि। शनिवार सकाळे उपकूल ओडिशार किछि जिल्ला समेत केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कलाहांडी रायगड़ा कंधमाल कोरापुट कटक मालकानगिरी बलांगीर बौद्ध और नवरंगपुर रे गोटे दुईटी स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। 11 तारिख परे दिनर सर्वाधिक तापमात्रा वृद्धि हेबो। नंबर 6 आपणक स्वप्न मोदींक संकल्प। मोदींक नॉर्थ ईस्ट मिशन उद्घाटन कले विश्वर सबुठारु लंबा डबल लेन सुड़ंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार देशर सर्वोच्च स्थान रे निर्मित विश्वर दीर्घतम सेला टनेल को देश को उत्सर्ग करिसेंती। से आसाम एवं अरुणाचल को कोटी कोटी टंका मूल्यर उपहार मध्य देछंती। सूचनायोग्य सामरिक दृष्टि गुरुत्वपूर्ण ई टनेल हेउची 13,000 फुट उच्चरे निर्मित लंबा टनेल। एही डबल लेन वाला ऑल वेदर टनेल अरुणाचल प्रदेश पश्चिम कामिंग और तावांग जिला को संजोग करिवो। एही समय रे प्रधानमंत्री तांको संबोधन ने कहिसंती जे आज मु उत्तर पूर्वर समस्त राज्य सहित विकसित उत्तर पूर्वर ई उत्सव रे अंशग्रहण करिवार सुजोग पाइली। एक विकसित राज्यरु विकसित देश पर्यंत भारतर जातीय उत्सव समग्र देश रे द्रुत गति रे जारी रहिछि। से तांको अभिभाषण ने कहिसंती जे आपणक स्वप्न मोदी संकल्प। नंबर 7 संबलपुर ब्रह्मपुर रे मो बस सेवार शुभारंभ कले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक शनिवार संबलपुर ब्रह्मपुर सहर रे मो बस सेवार शुभारंभ करिसेंती। सूचनायोग्य जे उभय सहर रे शनिवार 15टी लेखाएं बस चलाचल पई सुविधा करा जायछि। संबलपुर सहर रे संबलपुर बुल्ला हीराकुद मध्य रे एई बस चलाचल करिवो। सेहि भली ब्रह्मपुर सहर रे एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग स्कूल रेलवे स्टेशन ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय मध्य रे एई बस चलाचल करिवो।
नंबर 8 रत्नभंडार गणति ପାଇଁ आवश्यक पड़िले टेक्नोलोजीर सहायता नियाजिब कहले जस्टिस अर्जित पसायत। श्रीमंदिर रत्नभंडार स्थिति और एहार मरामती नहीं आलोचना होईछि। बैठक पर जस्टिस अर्जित पसायत कहिसंती बैठक रे विभिन्न प्रसंग उपरे आलोचना होईछि। 1978 मसिया रे करा जायथिबा गणति तालिका उपरे आलोचना करा जायछि। रत्नभंडार भितरकू जिबा पई केतबेले उपयुक्त हेबो से ने अनुध्यान करा जायछि। रथयात्रा बेले गणना पई उपयुक्त समय रहिबो। 1978 मसिया रे गणति पई 4 मास लागिथिला। 1985 मसिया परठू आउ किछि गणना होइनी। आवश्यक पड़िले गणति पई टेक्नोलोजीर सहायता नियाजिब। कैमेरा लगा जाई अलंकार गणति पई पदक्षेप नियाजिबा संपर्क में आलोचना करा जायछि। नंबर 9 लोकसभा निर्वाचन लड़िबेनी कमल हसन। अभिनेता तथा एमएनएम प्रमुख कमल हसन 2024 लोकसभा निर्वाचन न लड़िबाकू घोषणा करिसंती। से शनिवार कहिसंती मु निर्वाचन लड़िबी नहीं किंतु द्राविड़ मुनित्र कडगम पई लोकसभा निर्वाचन ने प्रचार करिबी। तमिलनाडुर राजनीतिक महल रे चर्चा होउची एहा बदल रे कमल हसन दलकू राज्यसभा रे गोटी आसन प्रदान करबाकू प्रतिश्रुति प्रदान करा जायछि। नंबर 10 आसाम चा बगीचा बुलिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार आसाम गस्त करिसंती। एही समय से आसामर विश्व प्रसिद्ध चा बगीचा परिदर्शन करी चा श्रमिक मानक कठिन परिश्रम को प्रशंसा करिसंती। इंस्टाग्राम रे फोटो शेयर करी प्रधानमंत्री कहिसंती आसाम एहार चमत्कार चा बगीचा पई जनाशुना एवं आसाम चा सारा विश्व रे निजर स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिछि। मु कठिन चा बगीचा संप्रदाय को प्रशंसा करबाकू चाहे जहा कठिन परिश्रम करे एवं सम्मान बढ़ाते समग्र विश्व रे आसाम। नंबर 11 लालू साहा देले चेतावनी। बिहार रे नुआ एनडीए सरकार गठन पर केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह प्रथम थर पई पाटना रे पहुंचीचंती। शनिवार पाटना निकट पालीगंज रे एक साधारण सभा रे उद्बोधन दे शाह कहिसंती मु बिहारवासी को मोर हृदय धन्यवाद देउछे कारण जेतेबेले भी आमे आसीबु बिहार लोके माने आम बैग को फूल रे भरी दियंती। शाह आहुरी मध्य कहिसंती लालूजी पछुआ लोकंक प्रति कदापि भल काम करि परिबे नाही। हां से गरीब एवं पछुआ लोकंक जमी नै पारिबे। मु लालू यादव को दल को चेतावनी देबाकू चाहूची जे बिहार रो गरीब लोकंक जमी नैथिबा लोकंक विरोध रे एक स्वतंत्र कमिटी गठन करी कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। जेउ माने गरीबंक जमी दखल करिवे से माने आउ रक्षा पाइबे नाही। नंबर 12 एकाकी लोकसभा निर्वाचन लढिबो बीएसपी। कांग्रेस मेंट नै समस्त आलोचना उपरे पुण्यछेद पकाइछंती बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती। एई खबर गुजब तांकर दल एकाकी लोकसभा निर्वाचन में प्रतिद्वंदिता करने जाउछि। जेकोसी भी दल सह मेंट करिवे नहीं बोली स्पष्ट कहिसंती। यूपी रे बीएसपी एकाकी निर्वाचन लढुथिबारु विरोधी गुड़िक चिंतार पड़िछंती। एणु सेमाने विभिन्न प्रकार गुजब प्रचार करी लोकंकु विभ्रांत करने चेष्टा करुछंती। हेले बहुजन समाज उन्नति लगी बीएसपी निर्वाचन में एकाकी लढ़िबा निष्पत्ति बदलाइब नहीं बोली से कहिसंती। नंबर 13 आंध्र प्रदेश रे फॉर्मूला फाइनल भाजपा टीडीपी जनसेनार मेंट। 2024 लोकसभा निर्वाचन पूर्व आंध्र प्रदेश रे भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम पार्टी मध्य मेंट प्राय निश्चित होइछि एवं एथिपई आसन बांटिबा सूत्र मध्य प्रस्तुत करा जाइछि। टीडीपी सह भाजपा एक चुक्ति करिछि जेउ अधीन रे भाजपा एवं जनसेवा मिलित भावे 8टी लोकसभा आसन ने प्रतिद्वंदिता करिवे एवं 30टी विधानसभा आसन उपरे मध्य आलोचना शेष होइछि। भाजपा एहार प्रतिनिधि को आंध्र प्रदेश को पठाउछि एवं चंद्रबाबू नायडू घर बाहुडा घोषणा करी एक त्रिदल सांबादिक सम्मिलनी करिब। वर्तमान केवल सीट बंटन चूड़ांत होई रहिछि जहा परे मिलित मंच घोषणा करा जिवो। सूचना अनुसार भाजपा 25टी मध्यरु 6टी आसन दाबी करुथिबा बेले टीडीपी 4टी सीट देबाकू प्रस्तुत थिला। एभली परिस्थिति रे उभय भाजपा एवं जनसेना मिलित भावे 8टी लोकसभा आसन एवं 30टी विधानसभा आसन रे प्रतिद्वंदिता करिवे बोली सूत्ररू निष्पत्ति निया जाइछि। नंबर 14 क्षमा मागिले मालदीप रो पूर्वतन राष्ट्रपति। गत वर्ष मालदीप राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजु क्षमता को आसीबा परे भारत एवं मालदीप मध्य संपर्क वृद्धि पाइबा परे मार्च 8 तारिख रे एक खुशी खबर आसीथिला। दिल्ली रे पहुंचीथिबा मालदीप रो पूर्वतन राष्ट्रपति मोहम्मद नसीद भारतर निकट रे करा जाइथिबा बहिष्कार आह्वान परिणाम को नहीं चिंता व्यक्त करबा सह मालदीपवासी तरफरु क्षमा प्रार्थना मध्य करथिले। नंबर 15 पाकिस्तान नुआ राष्ट्रपति हेले आसिफ अली जरदारी। द्वितीय थर पई पाकिस्तान राष्ट्रपति निर्वाचित होइचंती पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी। एथि सहित से पाकिस्तान 14तम राष्ट्रपति होइचंती। 68 वर्षीय जरदारी पीपीपी एवं पीएमएल-एन दलर मिलित प्रार्थी होइथिबा बेले तांको प्रतिद्वंदी महमूद खान आखाजाई
ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଭୋପାଳ ସଚିବାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀ ଭୋପାଳ ସଚିବାଳୟରେ ହଠାତ୍ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ସଚିବାଳୟ ଭବନରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଭୋପାଳର ବଲ୍ଲଭ ଭବନ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂର ତୃତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ପୁଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। 52ଟି ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ଭାଷା ସମେତ 52ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକର ଉନ୍ମୋଚନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଇବ। ଲେଖା ସହ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶନିବାର 52 ପ୍ରାଇମର୍ସ ଅଫ୍ ଏନ୍ସିଇଆରଟି ଡାଏଟ୍ସ ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର ଟିଚର୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ମିଶନ ଫର ମେଣ୍ଟରିଂ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟା ସମୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓ 200 ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର 17ଟି ରାଜ୍ୟରେ 52ଟି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 18 ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର 1294 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେନା ବିଭାଗ, ଇସ୍ପାତ ଖଣିଜ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗରେ 1294 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଆୟୋଜିତ ନିଯୁକ୍ତି ପର୍ବରେ ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 1930 ଜଣ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର। ୟୁପିଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ରୋଜଗାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ଏହି ପଦରେ ମୋଟ 1930 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ସର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାହା ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28ରୁ ଏପ୍ରିଲ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଫିସ୍ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆର୍ଥିକ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମା 30 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓବିସିଙ୍କ ପାଇଁ 33 ବର୍ଷ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁବିଡିଙ୍କ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବୟସ କୋହଳ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ www.upsconline.nic.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 20 ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ନିଯୁକ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଏକାଡେମିକ୍ସ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟ୍ରେନିଂ, ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଫିସର, ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଜୁନିୟର ଅନୁବାଦକ ଅଫିସର, ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଓ କନିଷ୍ଠ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଏଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 11ରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ। ମୋଟ 118ଟି ପଦ ଖାଲି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଅନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଏନ୍ସିଏଲ୍ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପାଇଁ ପଦ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ତେବେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ www.cbse.gov.in ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 21 ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ପିଆଜ ଦର, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସରକାର ପିଆଜର ସୁରକ୍ଷିତ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ପିଆଜ କ୍ରୟ କରାଯାଇ ଷ୍ଟକ୍ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସରକାର ରିଜର୍ଭ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ବଜାରକୁ ପିଆଜ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଉଦ୍ଧୃତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର 5 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ବଫର ଷ୍ଟକ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 22 ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା 17% ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବେତନରେ 17% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଶନିବାର ଏନେଇ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 8,284 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ
କରିବାକୁ ହେବ। 2022 ନଭେମ୍ବରରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ଶନିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି ସେଲ୍ରେ ଶସ୍ତା ହେଲା iPhone 15। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଏକ ସେଲ୍ରେ ଆଇଫୋନ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରିହାତି ମିଳିବ। ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିଗ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସେଲ୍ ଲାଗିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ସେଲ୍ରେ iPhone 15 ଉପରେ ବମ୍ପର ଅଫର ମିଳିବ। iPhone 15ର ବେସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ 128 GB ବାଲା ଫୋନ୍ 62,699 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 24 ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୋହଭଙ୍ଗ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33% କମିଲା। ଭାରତ ସହିତ ବିବାଦ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବିବାଦ ପରେ ମାଲଦ୍ୱୀପର ସ୍ଥିତି ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାତୀତ କମିବାରୁ ମାଲଦ୍ୱୀପର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଭୁଷୁଡ଼ିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଛି। ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 33% କମିଛି। 2021-23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାରତରୁ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଯାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇତିମଧ୍ୟରେ 54,000 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସର୍ବାଧିକ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 25 ଏଣିକି ଏକ୍ସରେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିକିଲ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ୟୁଜର। ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ମାଲିକାନା ବିଶିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ ଲଗାତାର ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ଫିଚର ଆଣି ଆସୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଆର୍ଟିକିଲ ଫିଚର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଫଳରେ ଏବେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲଙ୍ଗ ଫର୍ମ ରିଟେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଜର୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ସେବା ଲାଗି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଟେକ୍ସଟ, ଏମ୍ବେଡେଡ୍ ଇମେଜ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆର୍ଟିକିଲ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଟିକିଲ ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଇମେଜ, ଭିଡ଼ିଓ, GIF ପୋଷ୍ଟ ଓ ଲିଙ୍କ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲକୁ ହେଡିଂ, ସବହେଡିଂ, ବୋଲ୍ଡ, ଇଟାଲିକ୍ସ, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥ୍ରୁ, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଓ ବୁଲେଟ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 26 4-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହେଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 218 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 477 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 259 ରନ୍ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର 195 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ ଏକ ଇନିଂସ ଓ 64 ରନ୍ରେ ଏକ ବୃହତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଷ୍ଟାର ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ୍ 5 ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ 36 ଥର 5 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନ୍। ନମ୍ବର 27 ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ରୋହିତ ସେନା। ଏହାପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି BCCI। ଧର୍ମଶାଳା ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ପରେ BCCI ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ। ତେବେ ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ହୋଇପାରିବ। 2022-23 ସିଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ପାଇବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ପାଇବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 28 ଅବସର ନେବା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜକୁ 4-1ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 112 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅବସର ନେବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ଭଲ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅବସର ନେବେ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ଖେଳୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଅବସର ନେବି, କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି। ନମ୍ବର 29 ପୁଣି ଥରେ ରିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବେ ମାଇକ୍ ଟାଇସନ୍। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ବକ୍ସର ମାଇକ୍ ଟାଇସନ୍ 57 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 20ରେ ଟାଇସନ୍ ରିଙ୍ଗକୁ ଫେରିବେ। ସେ ପୂର୍ବତନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତଥା ପେସାଦାର ବକ୍ସର ଜ୍ୟାକ୍ ପାଲଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ତେବେ ଟାଇସନ୍ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର କ୍ୟାରିୟରରେ 58 ପେସାଦାର ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 50ଟିରେ ସେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବକ୍ସରମାନେ ଟାଇସନ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର କ୍ରମାଗତ 37 ଲଢ଼େଇ ଜିତିଥିଲେ।
नंबर 30 स्वर्ण विजेता देवेंद्र झाझारिया भारतीय पाराअलंपिक कमिटर अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय पाराअलंपिक कमिटर अध्यक्ष भाव नियुक्ति पाइछन्ति पाराअलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझारिया। 42 वर्षीय देवेंद्र पारा जाभलिन थ्रो रे देश पई अनेक पदक जीतिछन्ति। आगामी लोकसभा निर्वाचन पई बीजेपी प्रथम पर्यायर 195 जन प्रार्थी लिस्ट जारी करथिबा बेले सेथिरे देवेंद्रक नाँ रहितिला। बीजेपी टिकेट रे देवेंद्र आगामी लोकसभा निर्वाचन लड़िबे। बस आज पई इट रखिबा पुणी ने आसीबे लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।